has been put on global cultural map because of Sunburn. Don't insult us goons. We are known globally for our music, cuisine, shine and most importantly loving goons not cause of EDM, drugs and loud music. Our culture is not Sunburn. No local businesses benefit from Sunburn, in fact they lose business during peak times because of Sunburn. Amit Palekar. सनबर्न असा एक खंय तरी गोंयच्या कल्चरान भर घातला आनी ट्युरिजमाक एट्रॅक्ट केला म्हणून तेजेर तुमी कितें म्हणटा? म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान एक इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी स्वता काडपाची, कारण गव्हर्मेंट ऑफ इव्हेंट मॅनेजमेंट जाला प्रत्येक गोष्टीर इव्हेंट मॅनेजमेंट. अनफॉर्च्युनेटली काल गोंयकारांचो हाजे पेक्षा व्हडलो इन्सल्ट म्हाका दिसता सीएमान केलो तसो कोणी करूना. इक्वेटिंग सनबर्न फेस्टिवल टू शिगमो, equating Sunburn festival to carnival or any other art festival or festival which is related to culture of Goa or roots of Goa, ताका सनबर्नाक इक्वेट करता तूं. आज संपूर्ण गोंय पेटून उठला की आमकां सनबर्न नाका म्हणून. तातूंतल्यान ड्रग्स येता, सोरो येता, इडियम कल्चर येता. स्वता तुमच्या तोंडार थापट मारून गेल्ले का लास्ट टायम सनबर्न सांगून गेल्ले की आमकां गोंयान आनी पांय दवरपाचो ना, आय एम बिडींग एड यू टू गोवा म्हणून. आज तांकां इतलो मोग कित्याक येता चीफ मिनिस्टराक हें आमकां कळना. आनी प्रॉबब्ली कळटाय, कारण कारणाय तशी आसूंक शकता. चड मोगाचे बाबडे ते गोंयकार बाबडे न्ही, पूण सनबर्न बाबडे, सनबर्नाचे ऑर्गनायझर बाबडे, इव्हेंट मॅनेजमेंट करता ते बाबडे. गोंयकार 100% बाबडे न्ही. सो जेन्ना गोंयकारांचो धंदो, ज्या वेळार गोंयकारांक धंदो जाता म्हणजे डिसेंबरान, ज्या वेळार गोंयांत ट्युरिस्टांचो इतलो इन्फ्लो आसता, त्या वेळार सनबर्न येवन ताजो फायदो घेता आनी लोकांचे धंदे बुडयता. अशा वेळार सनबर्न गोंयकारांक जाय कित्याक? आनी निती आयोगान स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टरान करप इक्वेटींग सनबर्न टू शिगमो आमचो फेस्टिवल आसता तो जर चीफ मिनिस्टरान अशे तरेन इक्वेट करप, इट इज अनफॉर्च्युनेट. इट शोज दॅट दीस गव्हर्मेंट इज सोल्ड टू दीस पीपल लायक सनबर्न एंड अदर्स हू आर ओन्ली मेकींग मनी. ते म्हाका दिसता कम्युनिटीक अजून तांणी पयशे दिवना. सरकाराचे पयशे जे ड्यूज आशिल्ले ते सरकाराचे ड्यूज तांणी दिले जेन्ना तांकां नवें परमिशन जाय आशिल्लें. अशे जे लोक गोंयकारांचो टॅक्स पेयर्सांचो मनी, गोंयकारांचे सरकाराचे पयशे जो जोडटा, तांचेर इतलो मोग आनी तांचो पुळको सरकाराक कित्याक येता हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी म्हाका दिसता आज गोंयकाराक प्रत्येक ग्रामसभेन, प्रत्येक ग्रामपंचायतीन ठराव पास केल्या की आमकां सनबर्न नाका म्हणून. तर सनबर्न गोंयकारांचे लादले कित्याक वता? सरकाराच्या फायद्या खातीर, चीफ मिनिस्टराच्या फायद्या खातीर हो हे प्रश्न आसा. म्हाका दिसता हे चीफ मिनिस्टर आन्सर करूं शकता, कारण आय थिंक ऑल ओवर गोवा पीपल आर अगेन्स्ट सनबर्न. सगळे लोक नाका म्हणटा सनबर्नाक. इन केस गोंयान सनबर्न जाता जाल्यार डिसेंबरान जावचो न्हू म्हणटा तुमी? आमी म्हणटा खंयच्याय वेळार करचो, खंयच्याय वेळार करचो सनबर्न. अशा वेळार करचो जेन्ना एक खंयच्या जाग्यार, जेन्ना ज्या जाग्यार सनबर्न. प्रश्न इतलोच आसा की सनबर्न गोंयकारांक नाका आसतना चीफ मिनिस्टर कित्याक करपाक सोदता, हो एक मोठो प्रश्न आसा. आनी म्हाका दिसता जेन्ना गोंयकारांक कसली गजाल नाका, स्पेसिफिकली फेस्टिवल वीच ओन्ली कन्वर्ट्स मनी फॉर दी ऑर्गनायझर्स, देन म्हाका दिसता हें कित्याक जावपाक जाय, हो एक प्रश्न आसा. अमित बाब